जय जगन्नाथ स्वामी की देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः नमो तस्यै नमो नमः नमो तस्यै नमो नमः नमो तस्यै नमो विश्व चिंतामणि श्रीमान सत्यनारायण प्रीति अर्थे बोलरे मन आनंद को बाहर हरि हरि बोल जननी झंगड़वासिनी भगवदिनी माँ शारदा प्रीति अरथी बोलरे मन आनंद को बार हरि हरि बोल सभापति महोदय सेक्रेटरी महोदय मेम्बर बाबूंकर एवं आबाल वृद्ध वनिता छात्र छात्री शिक्षक शिक्षयित्री भद्र महिला भद्र व्यक्ति महोदय तथा मातृस्थानीय वंदनीय वाद्य प्रेमी संगीत प्रेमी साहित्य प्रेमी कलाकार मानकर छोट कुना कुनी भाई और भौणी मानकर आम मानकर देशर विश्वर राष्ट्र समस्त सर्वमंगल करंतु बोलरे मन आनंद को बाहर हरि हरि बोल
দ্বিতীয় রজনী দ্বিতীয় থাক দ্বিতীয় থাক বড় ভাই না চ্যানেল লাগিছে আচ্ছা যাহা করব দেখি চাই চালিব ভাগ যোউঠে ননা ছাড়ছন্তি আপন সেইটু উঠেইবে ভাগ ହଁ ହଁ ସେ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତ ସିଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ଆମେ କଣ ଆଉ ଜାଣିଛୁ ନାଇଁ ଭାଗ ଛାଡ଼ନି ଭାଗଟା ସେଟା ଛାଡ ଖାଲି ନା। ଆଲୋଚନା ହବ ନା ଆଉ ଭାଗ ଛାଡୁନି କାଲି ସମାଲୋଚନା ହବ ଆଜି ଆଉ ନୁହେଁ ହଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକ ଉତ୍କଳ ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣଚେତନାର ପୁଷ୍କଳ ମଣ୍ଡଳ ମାଧ୍ୟମ ହିଁ ପାଲା ବାଲାସ। ପାଲା ଉତ୍କଳ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଆଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ର ହଁ। କାଲି ହଉଛି ସମାଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ର ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିବା ସେଇ ମାଙ୍କ ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ଗୋଟାଏ ଭକ୍ତ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରିବ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କାହିଁକି କରାଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ଗ୍ରାମର ଦେଶର ବିଶ୍ୱର ରାଷ୍ଟ୍ରର ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୋଟାଏ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରିବା ବାସ୍ ହଁ। ଭୁଜା ଚୂଡ଼ା ସମାଯୁକ୍ତ ଲଙ୍କା ମାରିଚ ମର୍ଦନ ବିଚାର୍ଦେ କଦଳୀ ଶୈବ ତେତୁର ଖନ୍ଦୁ ସରବଦା ଅର୍ଥ କରିବା ଅର୍ଥଟା ଭୁଜା ଚୂଡ଼ା ସମାଯୁକ୍ତ ଭୂ ଅର୍ଥ ହେଲା ପୃଥିବୀ পৃথিবী ହଁ ଭୁଜା ପୃଥିବୀରେ ଜପଦରେ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ମା ଜାନକୀ জানকী ଭୁଜା ଚୂଡ଼ା ସେଇ ମା ଜାନକୀଙ୍କର ଚୂଡ଼ାମଣି କିଏ ସେ ନା ସେଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର কুল তিলক প্রভু শ্রী রামচন্দ্র ରାମ ଠାକୁର ଭୁଜା ଚୂଡ଼ା ସମାଯୁକ୍ତ ଲଙ୍କା ମାରିଚ ମର୍ଦନ ଲଙ୍କାର ମାରିଚ ନାମ ଅସୁରକୁ ବିନାଶ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ସେଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର রঘুবীর ବିଂଶାର ଦେଖ ଦଳି ଶୈବ বিংশার্থে ବିଂଶ ବୋଲେ 20 କୋଡ଼ିଏ 20 ର ଅଧା ହେଲା 10 କ ବୋଲେ ମସ୍ତକ 10 ମସ୍ତକ କାହାଙ୍କର ନା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କାପୁର ରାବଣର ହଁ। ସେଇ 10 ମୁଣ୍ଡିଆକୁ କିଏ ସେ ମୁଢି ଲଙ୍କା ପ୍ରାୟ ଦେଇ ଦଳନ କରିଥିଲେ ନା ସେଇ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଠାକୁର ଅଧ୍ୟାସ୍ଥାନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ବୋଲରେ ମନ ଆନନ୍ଦ ବାର ହରି ହରି ବୋଲା ଆହୁରି ସର୍ବେ ଏକ ବାର ହରି ହରି ବୋଲ প্রভু আমারি জীবনে বলে বলে হে গোবিন্দ রাখো চরণে বলে বলে হে গোবিন্দ রাখো চরণে তোমারি বিনা কিছু চাহে না তোমারি বিনা কিছু চাহে না আমারি জীবনে
চরণে বলে বলে হে গোবিন্দ রাখো চরণে তোমারি বিনা কিছু চাহে না তোমারি বিনা কিছু চাহে না আমারি এ জীবনে বলে হে গোবিন্দ রাখো চরণে হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি 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 বল মন্ডা পিঠা গোল গোল আরে গোল যেতে খাইবু সেতে ভাল ଅଧିକ ଖାଇଲେ ମେଡିକାଲ ଚାଲ ମେଡିକାଲ ଚାଲ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ହେଲେ ଠିପି ଖୋଲିବ ଏ ମାଙ୍କଡ ଖାଏ କାଙ୍କଡ କଷି ତାଙ୍କ ବାବୁଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ପଶି ତାଙ୍କ କୁକୁର ଆସିଲା ଏ ହନୁ ମାଙ୍କଡେ ଗଲେ ପଳାଇ ଗଛ ଲହଙ୍କା ପତଳ ବଙ୍କା ତା ଫଳଟି ମୁଠାଏ ଟଙ୍କା ओम विश्व चिंतामणि परमेश्वर भगवान श्रीमान सत्य नारायण महाप्रभुंकर प्रीत्यर्थे सर्वे बोलो परम आनंद एक बार हरे हरे कल्याणमयी जगत बंदिया परमेश्वरी भगवती झंकड़वासिनी माँ सारला देवी प्रीत्यर्थे माँ बन दुर्गा देवी प्रीत्यर्थे धाम मम प्राण श्रीमान कपिलेश्वर महादेव प्रीत्यर्थे सर्वे बोलो परम आनंदे एक बार हरे हरे प्रभु हेरुंडी भूत आबाल वृद्ध वनिता मानकर करंतु कल्याण श्री सत्यनारायण महाप्रभु तथा पाला बहिनी कर्ता यजमान महोदय अनुष्ठान कर्मकर्ता मंगल विधानमस्तु सर्वे बोलो परम आनंदे एक बार हरे हरे बोला निवासाय जगन्नाथाय ते ओम आशासुराशि भवदंग बल्ली भासैव दासी कृत दुग्ध सिंधु मंद स्मृतिर्निंदित शारदेन्दु वंदे रविंदासन सुंदरी त्वं बोला खाली डाकिबी केते
ମୁଁ ପାଣ୍ଡବ ସଖା ଖାଲି ଡାକିବି କେତେ ଖାଲି ଡାକିବି 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 କେତେ ମୁଁ ପାଣ୍ଡବ ସଖା ଇଏ ଖାଇ ଖାଇ ଗୋପ କୁମ୍ଭ ସୁଖାଇଲ ତମେ ପର ଘର ପୋଷା ତମେ ପର ଘର ପୋଷା ଏ ଲବଣୀ ଚଖା ପାଣ୍ଡବ ସଖା ଖାଲି ଡାକିବି କେତେ ডাকিবি কেতে পাণ্ডব সখা ଏ ଖାଲି ডাকিবি কেতে আদি ডাকিবি কেতে পাণ্ডব সখা ଖାଲି କରିଦେଲ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବଂଶ ଅନ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଜଗତ ଦେଖା অন্ধ ব্রাহ্মণকু জগত দেখা অন্ধ ব্রাহ্মণকু জগত দেখা ଖାର ହେଲା ତନୁ ସାରଙ୍ଗ ଧର ହେ হেলা তনু সারং প্রভার হে ପ୍ରୟାଣ କାଳରେ ଦେବଟି ଦେଖା ପାଣ୍ଡ সখা পাণ্ডব সখা ଏ ଖାଲି ଡାକିବି খালি ডাকিবি কেতে পাণ্ডব সখা ଖାଇ ଶାଗ ଭଜା ବିଦୁରର ଘରେ ଅନ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆଲୋକ ଦେଖା অন্ধ ব্রাহ্মণকু আলোক দেখা অন্ধ ব্রাহ্মণকু আলোক দেখা সো আদ্য প্রান্তে পরা নিরঞ্জন সোনাদা প্রান্তে বড়া নিরঞ্জন ও আদ্য প্রান্তে পরা নিরঞ্জন আজ প্রান্তে বড়া নিরঞ্জন ভকতিরে পূর্ণ করিলা লেখা পাণ্ডব সখা পাণ্ডব সখা এ খালি ডাকিবি কেতে খালি ডাকিবি কেতে পাণ্ডব সখা ভাই বলা খালি ডাকিবি কেতে পাণ্ডব সখা খালি লিখিলে সর্বস্ব চাহং হৃদি সন্নিবিষ্ট মত স্মৃতি জ্ঞানমপোহনং চ বেদেই চ সর্বৈরহমেব বিদ্যো বেদান্ত কুরুদু বেদ বিধেব চাহম
आनंद कंद परमानंद जगदानंद परमेश्वर परमर्चन्य परम वंदनीय श्री सत्यनारायण महाप्रभु कल्याणमयी जगदेश्वरी विंध्येश्वरी झंकड़वासिनी मां शारदे वरदे तथा गणपति आदि पंचदेवतांकर भय पदकंजरे चितमन को अर्पण कला परे निमेरे सर नमस्कार पीर दरबार उपरे आज्ञा मंगलाचरण रूपक श्लोकटीए उपढौकन देछि बहिटर ना हला श्रीमद भागवत गीता कवि हेले पराशर आत्मज सत्यावती नंदन कृष्ण दैप्यायन भगवान व्यास उत्तर देले कौन देले उत्तर दियंतु ना सर्वस्व चाह हृदय सन्निविष्ट अहम अहम सर्वस्व च हृदय तिष्ठामि मामू बुझियावनी जगत रे प्रत्येक जीव मानकर हृदय रे वास करे महाप्रभु प्रत्येक जीव हृदय रे वास करछंती जहाकू बलराम दास कहले कौन कहिले गोटे धारी प्रमाण कले बलराम दास कहंतु कला सकल भूते तू ही आत्मा राम तोर बिहुने नाही करमा करम हे से करमा से करमा करम हे से तू सर्वजीव परा ये नियंता जानो हेणु तू जीव हृदय तू परम ब्रह्म हे तू जीव हृदय सदा बेले सी खेलुची ए शरीरटा जदि गोटे आत्मा हुए सी हूँ परमात्मा से दिन मानगोविंद दुर्योधन व्यास सरोवर कूलरे द्वितीय पांडव वृकोदर बाउन भार गदारे माड खाई उरु बोले जानू भग्न हेछि पड़ी जदि तेंदुलकर अपेक्षा विराट कोहली भल बाडेइबो तेंदुलकर ना को निंदा हबनी आगो तेंदुलकर ना आगो विराट कोहली आगे तेंदुलकर ना आगे तेंदुलकर दुर्योधनर गदा हूँ 72 भार भीमर गदा है 52 भार तेंदुलकर ब्याट है 7 किले 500 कोहली ब्याट है 3 किले 200 किए का सहित समान हबो ना दुर्योधन जानू भग्न होइछि 72 भार गदा काम करिनी 52 भार गदा काम कला
ପଡିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୀମକୁ କହୁଛି ଗଲା ତୁ ଭାବିଛୁ ମୁଁ ହାରି ଯାଇଛି ଗାଣ୍ଡୁଆରେ ବୁହାଇକି ଯିବି ତୋ ବଂଶ ବୁଡେଇ ଦେବି ଯାହାକୁ ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା ଧାଡ଼ିଏ କଲମ କଲେ କଲା ଭାବନା ମୁଁ ଜାନୁ ହରା ହୋଇଛି ଦୁର୍ବଳ ଭାଷା ଗୋଳ ମାଳ ହେଲେ ହେବି ମୁଁ ସବଳ ଭାଷା ଗୋଳ ମାଳ ହେଲେ ହେବି କଳାକାର ଭାଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଛି ଡକ୍ଟର କହିଲା 6 ମାସ ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ ଅଣ୍ଟାରେ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ମୁଁ ପାଲା ଗାଉଛି କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିବନି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ନୃସିଂହ ହୋତା ଦୁର୍ବଳ ଆମେ ତ ଭାବୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଲୋଭ ଛାଡୁନି ତେଣୁ କରି ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛନ୍ତି ଖାଲି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖଉଛୁ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି ତୁ ତିଣ ବୁହା ପାଳିଆ ଯାହା ହେଲେ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଏଠିକି ନ ଆସିଥାନ୍ତି ଆମେ ଆସିନଥାନ୍ତୁ ତୁ ଭାରି ଯା ରାତିକି 1000 ପାଇଥାନ୍ତା ନା ତୁ କାହା ଯୋଗୁ ପାଇଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁ ମତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ନିନ୍ଦା କରୁନୁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଆସୁଛି ବୋଲି କାଇଁ 4 ମାସ ବସି ପଡୁନାହାନ୍ତି ଘରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହଉ ତାପରେ ଯେମିତି ଖଟୁଥିଲେ ଏବେ ବି ସେମିତି ଖଟିବେ ନାଇଁ ତଥାପି ଛାଡ଼ିବେନି ତୁ ଝିଅ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇବୁ ଆଉ ମୁଁ ଏଟା କଣ ଜାଣିପାରୁନୁ କଲା ଭୀମ ତୁ ଭାବେନି ମୋ ଜାନୁଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି ଭାଷା ଗୁଳୁନାଳ ହେଲେ ମୁଁ ସବଳ ହେଇଯିବି ତତେ କେହି ରଖିପାରିବେନି ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ମାଟିଏ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଇଠିକି ଆସୁଛି କାଲି ମୁଁ ଯୋଉ ବହି ଗାଇଲି ତାହା ପୂରଣ ହେଲା ପୂରଣ ହେଇନି ମହାଭାରତରେ ଭୀଷ୍ମ କହୁଛି ମୋ ବଂଶ ବୁଡ଼ିବାରେ 8 ଜଣ ଦାୟୀ ମୁଁ 4 କହିକି ଗଲି 4 ହେଲା ବସା ଘରେ ଖାଲି ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ସାର ହେଲାନି ଖାଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାତ୍ର 3 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ତମେ ପାଲା ଛାଡ଼ ମୁଁ ତ 8 ବର୍ଷଠୁ ପାଲା ଛାଡ଼ିଦେବି ଦେହ ତ ବନ୍ଧୁ ଖରାପ ହେଲାଣି ଛାତି ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲାଣି ଘରେ ସବୁ ମନା କଲେଣି ଯେ ତମେ ଆଉ ପାଲା ଗାନି ଖାଲି ଚୌକି ଉପରେ ବସ ମୁଁ ତ ପାଲା ଛାଡ଼ିଦେବି କିନ୍ତୁ ପଦୁଟିଏ କହୁଛି କଳାକାର ଭାଇ ତମେ ପାଲାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ବାଦାମବାଡ଼ିରେ ପଇଡ଼ ବିକ ତମ ଦ୍ୱାରା ପାଲା ନୁହଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଡ଼ିଛି ଜାନୁଭଗନ ହେଇ ଗୋଟେ ମା ଯାଉଛି ରଥ ଶର୍ମା ଏଇ ମାଟି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ପ୍ରମାଣ କଲେ କଲା କ୍ରୋଧେ ପ୍ରତିଶୋଧ ଜିତା ପିସାଦେ ଗାନ୍ଧାରୀ ମାତା
कलाकार आई देख पालिया मोर कई ना बिना पालिया रे गाड़ी ड्राइवर को पालिया करके बसई तथापि एका माधिया 32 पड़ 100 घोड़ा को 100 हाथी एका लढिब बंची थिला जाए मो नाक दंडार जो दिन जाए पवन बहुत हम ओडिशा रे को गायक को छाड़ीबिनी एटा मोर वज्र शपथ से जीए आसु सब खोला हृदय कहूँ आयुष्मान हो प्रभु मंगल करूँ सर्वारिष्ट शांति हो कल्याण हो तुम परिवार संतोषर मंगल करंतु नारायण बोला नंदी को भार बोला देवी अभिशाप घोर काहे गोलू कुलांगार आखिरे कन्ना बंधा गांधारी आखिरे पट्टी नुह से केमती जाइए पहुंचला महाभारत पड़िया सते तो अच्छा तो आखिरे जदि गोटे गामछा बंधा हो आज्ञा ये गाँ मुंड पोखरी की जापर बिल्कुल ये मंच तौक जापर ना गाँ मुंड दूर कथा मंच तौक ओल्ल पारे ना संसार पर हो सी कहीं आईला केमिति आईला से तो हूँ कथा का आश्रय लेकिन जाई नाई नहले किए ता हाथ धरी धरिक नहीं थिबो ए पाटी करना बस तू जानी सी हूँ 14टा स्वामीर भारीजा 14 तो कम हेली 14टा स्वामी की बाहाई स्वामी धृतराष्ट्र 14 नंबर साहाड़ा वृक्ष हूँ 13 नंबर नंबर कौन धारे पो 79 कन्या जहाँ को बाहाबो सेटा मरिबो जानी ना दिबो तो सेठी पड़ी वाले खाबचरे आ किंतु धृतराष्ट्र हेउछंती ब्रह्म राक्षस देखिला आउ पारिबिनी गांधारी ना बाध्य होई कि आखिरे बांधिला पट्टी पट्टी बांधिले सेठ भाई से पट्टी बांधी मु को खुशी रे स्वामी करो आवाहन से सबू देखी पारे पहुंची जाइछि दुर्योधन जानुभग्न हेछि आज्ञा कहला बेईमान भीम तू मो वंश उड़े देलु मो पुओ को मार देलु मु तोते अभिशाप देवी अभिशाप दुर्योधन कहला नाइलो माँ कहा को अभिशाप दबु भीम को नाई ना कहला भीम भली भाई मिलू आगु जाना तू 3 दिन पालिया तू कौन जानी तुझे पाली धरू मु जहा गाइबी ता पछरे टिके दौड़ 10:40 राति गला पर जहा देखिबा कहला भीम भली भाई मिलू ये जन्मे न मिलू मो परिहत भागानरा धमे न मिलू मो परिहत भागानरा धमे न मिलू मो कहला भीम भलिया भाई मते जन्मे जन्मे मिलू
तू भीम भलिया भाई की छोट कर देना ନା माँ जगतरे जो पुओ हारिबो ता मूलरे दायी होछि ता माँ ता माँ जो से पुओ हारिबो जगतरे जो पुओ जितिबो ଆଜ୍ଞା ता मूल होछि ता माँ ମା माँ जो जितिबो माँ जो हारिबो ଆଜ୍ଞା भीम उत्तर देला माँ ମା तू तो निजे दुर्योधन को कही देइछु କହିଦେଇଛୁ ନା कौन कहिछु ହଁ कुरुमणि घेन आशीष मोहर जननीर बरा भय अक्षय हेउ पुण्य जगते धर्मर हेउ जुगे जुगे धर्म कुआड़े जीते मो कलाकार भाई कहूल धर्म केमिति आसे ଏମିତି ଆସେ धर्म केमिति तमे पाओ पिले माने अष्टम श्रेणी संस्कृत साहित्य रे ଆଜ୍ଞା चाणक्य नीति श्लोक रे तमे गोटे श्लोक समस्ते शिखीच सार तो सुशांत सारे बसन ଆଜ୍ଞା मो बंधु तो जने सारे स्कूल रे पाठ पढ़ुछन अष्टम श्रेणी आम गोटे जिनस पढ़ाए ଆଜ୍ଞା विद्या ददाति विनय विनयात याति पात्रत्वाम पात्रत्वात धनमाप्नोति धनात् धर्ममन्ततः सुख आमे पिला बेले पाठ पढ़ीछु जीवन रे हे छोट पिला माने जेते बस्छ आगो विद्या को आहरण करो बुद्धे तृतीय श्रेणी साहित्य बहिसार ଆଜ୍ଞା विषय ना हैला त्रिरत्न ତ୍ରିରତ୍ନ ମନେ ରଖିଥା ସେଇଠି କୁହାଇଛୁ କଲା ବାଳକେ ମୋର ବୋଲ କର ବେଳହୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମର ଆକୁ ନେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସେ ଧାଡ଼ିଏ କହିଲେ କହିଲେ ବିଦ୍ୟା ଟୋଇ ମହାରତ୍ନ ବାଳକେ କର ଉପାର୍ଜନ ବିଦ୍ୟା କର ଉପାର୍ଜନ ବାଳକେ କର ଉପାର୍ଜନ ବିଦ୍ୟା କଇ ମହାଧନ ଆମେ ବିଦ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜନ କରିବା ସେତିକି ବେଳେ ଆମ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ଆମେ କର୍ମ କରିବା ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ବିଡି ପାସ୍ କଲେ ସେ ମାଷ୍ଟର ହବ ଜଣେ ସାଇନ୍ସ ରେ ଟପର ହେଲେ ସେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହବ ଜଣେ ସପ୍ତମ ଫେଲ ହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ସେ ଗୋଟେ ଫିଟର ହବ ସାଇକେଲ ମୋଡ଼ିବ ନଟ ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା 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 ଇଏ କହୁଛି ସେ ଟଲି ଚଲେଇବ ସାରେ ଯାହା କହିଲେ ଠିକ ରହ विद्या बଳରେ आमे कर्म संधान पाए मो विद्या बଳରେ मु जणे गायक होइछ आज्ञा जेते बेले कर्म करिवो कर्म सेतिकी बेले तमे धन अर्जन करिवो करिवो मु पाल्ला जेते बेले प्रथमे गाउथेली मो भाग राति के पड़ूला 150 टंका मो स्त्री पे मु गोटे ब्लाउज किणिकी दे पार नथेली आज्ञा
ଏବେ ନୃସିଂହ ହୋତା ପାଲା ଗାଇକି କୋଟିପତି, 18ଟା ପ୍ଲଟ କିଣିଛି। କୋଉଥିପାଇଁ ନା ମୋ ଯୋଗ୍ୟତାର ବଳରେ। କର୍ମ କଲା ପରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବ, ଧନ ଅର୍ଜନ କଲା ପରେ ଧର୍ମ ତମେ ତିଆରି କରିବ। ଧର୍ମ କରିବ। ଜଣେ ମାସକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା କମେଇଲେ କହିବ ଗାଁ ମନ୍ଦିରକୁ 10,000 ଦିଅ ଆଉ କଣ। ଯଦି ଚାରଣା ନଥବ ତମେ ଦବ କୋଉଠୁ? ତେଣୁ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ ହୁଏ। ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ମୁଁ ତ କର୍ମ ଏ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ତ କର୍ମ, ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଧର୍ମ। କର୍ମ ନ କଲେ ତ ଧର୍ମ ହବନି, ମୋ ଯୋଗୁ ସିଏ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କର୍ମର ଭୁଲ କେମିତି ହେଲା କହ? କେମିତି ହେଲା ଜାଣିବା। ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। କହିଲେ କର୍ମ ହଉଛି 3 ପ୍ରକାର। 3 ପ୍ରକାର। ମାଘ କାବ୍ୟ, ଶିଶୁପାଳ ବଧ ନାଟକ। କହିଲା କର୍ମ କର୍ମ ସୁକର୍ମ ଭବ ମାନି, ବେଦ ବିଦ୍ୟା ପରମ ଜହେଦାନି। ଦେବସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଦୃକ୍ଷୟ ଭାଗ୍ୟସ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ। ଜଗତରେ କର୍ମ 3 ପ୍ରକାର। ଗୋଟିଏ କର୍ମ, ଗୋଟିଏ ଅକର୍ମ, ଗୋଟିଏ ସୁକର୍ମ। ଆକୁ ଲଗେଇକି କବି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଲମ୍ବେଇ ଦେଲେଣି କୁକର୍ମ କହି। ନାଇଁ, କର୍ମ କଣ? ରାତି ପାଇଲେ ମୂଲିଆ ଗଲା ବିଲରେ ଖଟିଲା, ଇଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ ଗଲା, ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଗଲା, ଦିନକୁ 300 ଟଙ୍କା କି 400 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆଇଲା। ଇଏ ହଉଛି କର୍ମ। ଅକର୍ମ କୋଉଟା? ନାଇଁ, ତମେ ପାଳିଆପନ ଯାହା ବୁଝିପାରିବନି। ତାପରେ ଆଉ କିଏ କଣ ଜାଣିଛ କହ ପଦେ ପଦେ। ଆରେ ତମେ ତ ଝାଞ୍ଜ ବାଡିବ 14 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ନବ, ତମର ସେ ମୁଣ୍ଡ କୋଉଠି ଅଛି? ଅକର୍ମ କଣ ନା ଅଯୁକ୍ତ କର୍ମ। ଉଚିତ କର୍ମ କରିବ। ଯେ ଅର କର୍ମ କରେ ସେଇଟା ହେଲା ଅକର୍ମ। ସେ ଅର କର୍ମ କଣ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ପଦେ କହିଲେ। କହିଲା ଓଟି ଅଟଇ ମୂଳ, ଇଏ ଓଢାରେ ସର୍ବେ ହୋଇଛି ଠୁଳ। ଯାଇ ଫୁଲ ତାକୁ ବୁଝିଲେ ଅତି ଜଞ୍ଜାଳ। ଅଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମପାଦରେ ଲୀନ ହେଇଯାଏ, ସେଇଦିନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାନକୀକୁ ନେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥାନ୍ତି ବନବାସ। 32,000 ବାବାଜୀ ବସିଥାନ୍ତି। 32,000 ବାବାଜୀ ବସିଛନ୍ତି। ଆରେ ଏଇଟା ତ ମୋ ଗାମୁଛା ପକେଇକି ଆଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଲେ, କହିଲେ ତୋର ଯଦି ଗାମୁଛା ନାହିଁ ଏଇଟା ବାପା ଟିକେ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ କଥା ମାନିକି ପକେଇକିରି ଆଇଛି, ପକେଇକିରି ଆସିବା ମୋର ଦୋଷ। ଆଉ ଏ ଗାମୁଛା ମୁଁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇବିନି। ଆଜି ତୋର ହେଇଗଲା। ଯୋଉ
ଗାମୁଛାଟା ପାଳିଆ କାନ୍ଧରେ ପଇଲା ଆଉ ତାକୁ ଗାୟକ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଭଗବାନ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମା ଜାନକୀ ଯାଉଛନ୍ତି 32,000 ବାବାଜୀ ଦେଖିଦେଲେ। ଦେଖି ଓଟା କେମିତି ମୂଳ ଅନେଇ ଦେଲେ। ବାବାଜୀ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ପ୍ରକୃତରେ ପାଳିଆ ଭାବରେ ଆସିଛ ନା ବସିକି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିକି ଆସୁଛ? ମୁଁ ଯେଉଁତକ ଗାଉଛି କେବେଳେକି ଗାଉଛି ଗୋଟି ଗୋଟି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି। ବୋଲନ୍ତା ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେହି ନହି ବନଦ ଶ୍ୟାମ କାହୁଏ ଥିଲା ବନଦ ଶ୍ୟାମ বিধাতা বাম্ভঙ্কু করন্তা নারী দাদা বিধাতা করন্তা নারী করন্তা নারী দাদা বড় হুয়ন্তে কোদণ্ডধারী